Ako ipakita niyo mga kaboy tayo kaysa nakarelate ni aning lugar karon. Kaning tulay mga kaboy tayo, kining Taytayan no. Kay kaning Taytayan guys sa unang nga panahon ang haligi ani is lubi. Sa unang nga panahon gamay pa ko nga bata mga 1980s kape no, mga 1980s. Dirimi ani nga sapa manglaba no. So grabe sobra kalimpyo ni sa una nga sapa mga kaboy tayo pero karon so dili na pwede malabhan, dili na pwede makaliguan kay tungod grabe kahugaw guys ang maong nga sapa. Kin gitawag na tong Taytay Kalingling no. Sakop ni siya sa barangay Palampas mga kaboy tayo. River ni siya sa Palampas, barangay Palampas. So kisay nakarelate da no sa mga nakakita nining video na ako guys kaning ubos sa Taytay Kalingling sa unang panahon. Ug wa ko masayo mga kapin sa 1980s no, dirita manglaba, dirita maligo, dirita magsalom-salom, gagmay patang mga bata. Grabe kalimpyo katinaw nining maong sapa mga kaboy tayo pero karon grabe pod kahugaw sa maong sapa no. Tamna na gani nagtunga na nagani kasagbutan ang tunga sa tubig. Mismo gyud sa tunga sa sapa guys. Nya grabe pod ka hugaw sa tubig no. Grabe na kalubog. So ani nga porsyon nga sapa mga kaboy tayo kaning gitawag na tog limaw-limaw sa mga gagmay paming mga bata diri mi magkapakapa no magsalom-salom murag mga itik nga bag-ong nangitlog. Grabe katinaw sa sapa niya. Makita gyud natong bato sa ilalom. Kini siya pareha sa una mga kaboy tayo nga dutay ra kaayo ang pamalay lahi ra i-compare karon. Grabe na sa kadaghan sa mga panimalay diri gyud sa maong sapa mga kaboy tayo. Medyo makaingon kita nga medyo hugaw na gyud ang maong nga tubig. Dili na pwede nato nga makaliguan no sa atuang mga anak lahi ra gyud sa una nga panahon mga kaboy tayo. Siguro mga kaboy tayo akong ma-imagine kaning maong lugar. Siguro wa pa ko atoy buot no, wa pa ko ka eskwela atog grade 1 mga kaboy tayo or grade 1 na ba ko ato kay nalimot lagi ko sa kadugay sa panahon. Mga ligo may dire no, magbitay intaw nang among lagay mga kaboy tayo. Wa may purol, nya magsalom-salom may mga okoy nga namalhan diha nang sa paa ng mga kaboy tayo no. Tan-awa ra gyud no, tan-awa ang naong sa sapa no. Na tanawa purti kasagbot no, wala gyud na siya naatiman sa wala gyud naatiman na siya guys no, tanawa. Lain na kaayo no, gagatas-katas na nga mao nga to. Unya samtang galabalaba nga kung mama og papa diha mga kaboy tayo uban sa amo nga binuhi nga ero. Daingon tawo mig mga talapya nga naghangla mga kaboy tayo nga nangita og kaon, kita ka na mga talapya mainitan nga maghangla anang tubig. Mao to kami